Posle nekoliko dana na ostrvu Nusa Penida vreme je bilo da nastavimo dalje i naša sledeća lokacija je ostrvo Gili Travangan. Krećemo. Ćao! Ostrvo Gili Travangan nalazi se nekih sat i po vremena vožnje od Nusa Penide, gdje smo mi bili, i nekih 2 sata vožnje speedboatom od Balija. Ljudi često dolaze ovde zbog kristalno čiste vode, zbog snorklinga sa kornjačama, što ćete vidjeti malo kasnije, zbog neverovatnih zalazaka sunca, što smo već navikli u Indoneziji na Baliju, i zbog energije koja te bukvalno natera da ne znaš koji je dan. I upravo je to i najveća fora na ovom mestu, jer ništa ne moraš da radiš, a dan ti je nekako ispunjen. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Turisti. Moje ime je Milan, ovo je Tanja zvana Cici Džan i mi se nalazimo na ostrvu Gili Travangan. Ljudi, smeste se udobno i krećemo. Ljudi, pozdrav svima, upravo ovdje iz automobila kreće naša sljedeća epizoda na Gili Travangan. Mi se nalazimo na Nusa Penidi, idemo ka portu, odakle kreće speedboat ka Gili Travanganu. Ko nije gledao Nusa Penidu, obavezno da pogleda Nusa Penidu, da pogleda gdje smo sve bili, gdje smo se smestili, šta smo sve obišli ovdje. I ljudi, ništa, uživajte, idemo kao što sam rekao ka portu, odakle kreće speedboat i vidimo se na Gili Travanganu. Evo nas ljudi, krenuli smo da se ukrcamo na speedboat, čeka nas nekih sat i po vremena vožnje, ali ćemo da vidimo kako će bude. Popili smo tablete protiv poremećaja. Cici Džan svakako pije, a ja sam, ajde da je pravim društvo. Ljudi moji, ovdje radi i klima, tako da jako je prijatno. Biće ovo dobra, udobna vožnja, nadam se. Speedboat je toliko udoban da vi nemate uopšte osjećaj da se krećete po vodi. Mislim, naravno, zavisi dosta i od mora, kako je, da li je mirno, da li nije, ali vjerojatno je udobnost poludilo. Ništa, ljudi, uzeli smo naše kofere i idemo da se zvanično ukrcamo na ostrvo. Ulaz na ostrvo se naravno naplaćuje, to smo već navikli, i odmah tu kako kročite na ostrvo čekaju vas konji i kočije koji će vas za 150.000 rupi odvesti direktno u vaš smeštaj. Mi smo izabrali hotel po imenu Nirvana, čije ime ide idealno uz vibe ovog ostrva. Stigli smo, evo nas na Gili Travanganu, ljudi. Ovde ne postoje kako se kažu, automobili i motori. Postoje električni bicikli, obični bicikli i električni motori. Tako da, eto. Ništa, idemo u smeštaj. Ovakav prevoz košta 150.000. Ne znamo koliko će dugo da nas vozi. Nismo daleko. Da, mislim da nismo daleko, ali opet znate kad dođete negdje na novo mesto, nemate ne baš predstavu, tako da 150.000 rupi i vozi vas ovako konjić do vašeg smeštaja. Inače, hotel se zove Travangan Nirvana. Dobrodošli u naš novi smeštaj u narednih 3-4 dana, jel? Odmah da vam pokažemo teritoriju, evo je. Znači imamo bazen, s ove strane su ležaljke, s ove strane su stolovi i stolice, a ovdje su sobice. Evo ljudi, idemo zajedno. Zajedno sa vama ulazimo u sobu da vidimo kakva je, ne znamo ni mi. Evo, room tour ide odmah, ček samo spustim ranac. Viš što nam lepo ovdje? Fino je, da, nema brate, u ladovi nismo. Ništa ljudi, sobica je mala, evo ga odmah krevet s ove strane. Koliki je krevet, pa ti možeš ovako da legne. Da, ovdje su spojena 2 dušaka, ne znam da li vidiš. Da, vidim, 2 dušaka su ovdje kao. A nema veze, taman. Udarimo jedan test, ajde udari jedan test, što je dobro ovdje što duva ovaj ventilator. Ajde. 3, 2, 1. Bam, kako sam uskočio. Dobar je. Dobra četvorka. Odobreno, da. Od 5, četvorka. Znači imamo ovdje krevet, s ove strane nam je... A gdje nam je TV? Pa nemamo TV. I bio je TV na slici. Jel? Da.
Ovdje imamo, znači, ovaj mali ormarić, ovo nam je za kofer, jel' tako? Zašto je ovo? Ovo sam se uvijek pitao, ovo mislim da se spusti kofer ovdje. Sigurno. I s ove strane nam je kupatilac. Pa fino je kupatilac, s ove strane već se šolja. Dobro, da li se? Ovdje je umivaonik i desno nam je tuš. Pa lepo izgleda. Tuš kabina, da, okej, super. Koliko smo platili? Ovo smo platili 74 evra za 4 noći. 74 evra za 4 noći, ali imamo doručak ili nešto? Nemamo? Ne. Nemamo, okej. Ništa, to je to. Sljedeća 4 dana smo ovdje i uživamo na Gili Travanganu. Na Gili Travanganu postoji pijaca, tačnije noćna pijaca, koju ne biste trebali nikako da zaobiđete ukoliko ste ljubitelji ribe i morskih plodova. Upravo tako. Na ostrvu, pored nekoliko fancy kafića, postoji i lokalna indonežanska hrana, kao i noćna pijaca hrane, noćni market na kome možete da nađete najsvežiju ribu i morske plodove. Ovo mesto je prepuno turista, naravno, ali svakako je za preporuku jer izbor je stvarno velik. Dame i gospodo, kada padne mrak, otvara se neverovatna pijaca, noćni market ovdje na ostrvu Gili Travangan i pogledajte vi koliko morskih plodova i koliko ribe, koliko ovih morskih gadosti ima ovdje. Ljudi, pogledajte, sve je puno, znači sve je u dimu, brate mili. Znači, pogledajte, svi jedu morske plodove, ribu i ovdje je to stvarno sveže koliko ja vidim. Pogledajte. Izbor je stvarno ogroman, a pošto mi obožavamo ribu, odlučili smo da sednemo i večeramo upravo ovdje. Ništa ljudi, ovdje pao je izbor na ovu ovdje tezgu. Evo ga, vidi ga. Pao je izbor ovdje, znači uzeli smo dva ovaražnjića ovih gambora, a ovo ovdje povrće, krompirići i ne znam ja, sve ostalo, pirinač je free. Cena je za jedan ovaj ražnjić na kome ima 3 komada je 50.000 rupi. Ljudi, evo nas ovdje smo se smestili preko puta ove naše tezgice, ja sam i dalje pod utiskom šta je ovo, šta se ovdje dešava, koliko ljudi ovdje ima. Ne, super je stvarno pijaca, noćni market s morskim plodovima i sa ribom, samo je mnogo, ima dima, mnogo je zagušljivo. Ne, pazi, ovo je dobro, vidimo ti svega poručiti. Jeste, da, imaš i ove propratne materijale, ove priloge, tako da, nemam pojma, za 100.000 će da bude ovdje večera, da. To je po osobi, dobro, znači kad bi ti jela, da, i kad bi ti jela bilo bi još 100, da kažeš da, 200.000, 10 eura. Ljudi moji, stigli su gambori, stigla je večerica, sad ćemo da probamo da vidimo kako je ovo. Evo ga ovako. A? Da. O, dobra klopa, ljudi. Ako budete došli na Gili Travangan, mislim ovo ne možda ne vidite, tako da svratite na pijacu, na ovo noćni market, kako se ovo zove, i obavezno nešto uzmite iz mora, ove neke morske gadosti, tako da, eto, to je to. Na Gili Travanganu vi u principu nemate šta da radite. Mislim, nemate. Vaša jedina obaveza ujutru kad se probudite da odete na neki lep doručak i posle toga da ceo dan uživate u prelepim plažama. Ovo je pravo ostrvo, da. Mirno je, što ti kažeš, nema buke, pola od svega Nema toga. buke i baš se osjeća onaj fazon ostrva. Znači da, znaš ono, dalje od civilizacije, znači baš tako i izgleda. Gili Travangan je najveći od sva 3 Gili ostrva, najposjećeniji i ima najviše lokala, barova, a boga mi je i noćni život ovdje prisutan. Naše vreme je bilo preko dana i koristili smo ga za prelepe plaže sa kristalno čistom vodom i jednom atrakcijom koju vam još nisam rekao i zbog koje bukvalno nismo izlazili iz vode. Dame i gospodo, dobro jutro sa Gili Travangana.
9:07 minuta, malo smo se odmorili, malo iskulirali i vreme je da vam pokažemo plažicu, da vidite kakva je voda i kako možete da se odmorite na Gili Travanganu. Joj, vidi kakav je pesak, joj, ljudi moji, dobrodošli na plažu na Gili Travanganu. Ljudi, pogledajte vi ovaj raj. Vi vidite ovaj raj ovdje, pogledajte ovo. Znači, doručkovali smo, popili kaficu i vreme je da uživamo danas ceo dan. Evo ga, atrakcija o kojoj sam vam pričao. Ovdje je susret sa kornjačama najnormalnija stvar. I upravo je to jedna od stvari zbog koje ljudi dolaze na Gili Travangan. Ono što ovaj susret čini posebnim je to da se kornjače nalaze u svom prirodnom okruženju. Znači, nema akvarijuma, nema ograda, samo vi, more i ova neverovatna stvorenja koja već milionima godina plove svetskim okeanima. Ako budete imali sreće, dovoljno je da zaronite samo nekoliko metara od obale i jedna od njih će se pojaviti pred vama. Verujte mi, to je prizor koji se pamti ceo život. Obožavam dobru kafu. Nego da se vratimo na ekskurziju. Na Gili Travanganu postoji jedna stvar koju ne biste trebali da propustite ukoliko se već nađete tamo, a to je diving. Ukoliko imate licencu, naravno. Ukoliko nemate, možete tamo nabaviti. A druga stvar je snorkeling. Vi gledate snorkeling, a ja odo da pijem kafu. Evo nas, stigli smo na tačku odakle krećemo na snorkeling. Ovde se skupljamo, ovde smo mi seli naše mestašce. I čekamo vreme, trenutno je 9:40, za 20 minuta krećemo na snorkeling. Ima dosta ljudi, boga mi. I da vidite podvodni svet na Gili Travanganu, to jest na sva 3 ostrava idemo, Gili Travangan, odakle krećemo, idemo do Gili Mena, idemo na Gili Air. Vidimo se na brodiću i vidimo se pod vodom. Gili Travangan je jedno od najpoznatijih mesta u Indoneziji kada je u pitanju snorkeling. Ova ekskurzija košta svega 150.000 rupi po osobi i ono što ćete vidjeti pod vodom ostaće kao uspomena još dugo, a možda i zauvek, jer obilazimo jedno mesto koje smo mogli samo na internetu da vidimo. Upravo je snorkeling i diving jedan od razloga zašto ovo mesto posećuje gotovo svako ko dođe na Bali. Blizu je, a podvodni svet je zaista neverovatan. Dok sunčevi zraci probijaju površinu mora, a kornjače lagano klize kroz plavetnilo, lako je razumeti zašto mnogi putnici upravo snorkeling na Gili Travanganu smatraju vrhuncem svog putovanja kroz Indoneziju. Ljudi, ekskurzija za sad prolazi fenomenalno. Evo nas na Gili Meno ostrvu, svratili smo ovdje, imamo kratku pauzu, pola sata. Svratili smo da vidimo ovu farmu sa kornjačama, tako da smo posjetili to, imamo pola sata pauze za piće i nastavljamo dalje. Evo ga ovdje naš brodić. Sljedeće ostrvo je Gili Air, tamo ćemo imati pauzu za ručak, mislim za ko želi, naravno. Mislim da ćemo imati još jednu stanicu za ronjenje i nema šta, to je to. Pogledajte boju vode, ljudi moji. Ovo je nerealno. Ništa, nastavljamo dalje. Sljedeća stanica bilo je mesto koje smo želeli da vidimo od kako smo saznali za njih, a to su čuvene statue koje se nalaze pod vodom i koje ubeđen sam da ste barem jednom videli negde na internetu. I evo ih pred našim očima, na samo nekoliko metara ispod površine. Naravno, količina ljudi koja dolazi da ih posjeti malo kvari ceo doživljaj, ali ipak ako se malo potrudite, možda malo sačekate da drugi odu, daje vam mogućnost da uživate, ako ne sami, onda sa minimalnim brojem ljudi oko njih. Statue su se pojavile, verovali ili ne, 2018. godine i postavio ih je britanski vajar Jason de Caires Taylor u plićaku kod ostrva Gili Meno. Instalacija se sastoji od 48 figura u prirodnoj veličini koje stoje u krugu na morskom dnu.
Napravljeni su od materijala bezbednih za morski ekosistem, a ideja nije bila samo umetnička. Statue služe i kao veštački greben na kojem se vremenom razvijaju korali i naseljava morski život. Danas predstavljaju jednu od najfotografisanijih snorkeling lokacija u cijeloj Indoneziji. Verovali ili ne, neplanski smo došli do Gili Aira, znači mi uopšte nismo imali u planu da budemo na Gili Airu, nego samo na Gili Travanganu i na Gili Meno, ali ova ekskurzija nam je omogućila da dođemo i do Gili Aira, ljudi moji. Tako da, sjajna stvar, ukoliko dođete na Gili Travanganu, obavezno uzmite ovu ekskurziju, snorkeling, zato što je stvarno dobro. A mi se ukrcamo na naš brodić i vraćamo se nazad, vraćamo se na Gili Travangan. Narode, vratili smo se sa ekskurzije. Mogu vam reći da ovo bilo jedno sjajno iskustvo. Baš mi se svidjelo. Malo kad smo se vraćali. Bili su malo talasi, tako da je bilo malo prpa, jel tako? Malo talas. Malo talas. Da, bilo je malo onako... Ljuljalo je kao na brodu. Nije bilo prijatno. Sad, znaš šta je fora? Što mi nemamo iskustvo sa tim, pa možda to ništa nije specijalno, nego se nama činilo da... Ne, ništa nije specijalno što pola one vode ušlo u nama... Nije tako poplavilo onako, ne. Malo kad smo se vraćali je bilo, da, malo su bili talasi onako veliki. Zato što on seko talasi. Da. Talasi su išli ovako, on je seko, nas su talasi nosili, ste video ono je malo bio, izvini. Ali ajde da to zanemarimo, to je na kraju kad smo se već vraćali sada u stvari. Ekskurzija sjajna ekskurzija, ljudi, podvodni svet, videli ste. Ne znam, baš sam zadovoljan. Statue, znači one stvari koje smo viđali na internetu, videli smo sad svojim golim okom. Tako da, odlična stvar. Kad budete došli ovde na Gili Travangan, obavezno uzmite. Da, ekskurzija košta 150.000 stvari. Mi smo platili, ekskurzija košta 200, jel? Svuda je 200. Na par mjesta smo gledali, bilo je 200, a on, ja ne znam, on je nas pitao jel imate maske, to, ja sam rekla da. I on se iznenadio i kao, napravit ću ja popust za vas. Da, zato što... napravio popust zato što, eto tako, ili zato što smo im imali maske, pazi, ne znam. Ovde ne može da vas udari auto, ali može da vas udari konj. Konj može da se izgađa, manje. Inače, ekskurzija je 200.000, međutim, mi smo kao pitao nas, jel imate maske, mi smo imali naše maske, i one disaljke, tako da, dobili smo za 150, ne znam sad je li to uobičajena cena kod tog lika ili šta je, uglavnom, i 200 nije mnogo. Da, onda nam je 150. To vam je standardno, to je standardna cena, tako da, ljudi, to vam je malo više od 10 eura. Za ovakvu ekskurziju, ja mislim da to baš vredi. Tako da, eto, ništa, to je to. Vredi, da. Vraćamo se u smeštaj, idemo sad na zalazak sunca, a posle idemo na masažu. Ljudi moji, evo nas, prepešačili smo bukvalno po sred ostrva ovako i došli na ovaj drugi kraj. Evo nas, znači na drugom kraju Gili Travangana. I čisto smo htjeli da vidimo kako je s ove strane. S ove strane je zalazak sunca, tako da za sve ljubitelje, evo već nameštaju ove lazy bagove. I ovdje možete dočekati zalazak sunca. Dok je sunce polako tonulo iza horizonta, sedeli smo na obali i samo posmatrali. Nije bilo potrebe za telefonom, fotografijama ili bilo čim drugim. Neki trenuci jednostavno traže da ih doživiš, a na Gili Travanganu zalazak sunca je upravo jedan od njih. Pozdravljamo se sa Gili Travanganom, odlazimo, evo koferi su tu, spremni smo. Ništa, ovdje se i rastajemo sa vama. Ljudi, hvala svima koji su pogledali ovaj video od početka do kraja. Stavite like, podelite ovaj video sa... Bravo.
podelite ovaj video sa nekim ko voli da putuje, zapratite naš kanal i vidimo se u sljedećem putovanju. Ćao!